Погибших в ходе депортации ингушей вспоминают в сельском поселении Троицкое. К 79-й годовщине высылки в память о тех, кто столкнулся с произволом и испытал на себе всю горечь преступного приказа Сталина, Тачиевы представители Тейпа Цхурой читают священные аяты Корана, коллективное дуа и мавлид. Цантир саадяка, мазикидяка, молд диша, что ваши диван ир безмляца. Иш бейнер вен бисбен буасики. Схалди вен дистан дуасики. احتباج ناقة خود اشتو عاشق يقولون بقير. سبرة بيعبقاش دريق بيقمن بينش أو بينش ناقة أوز بينش أنا بس سنين صادو أخشتخ عاشق يتطو. دال قابل صادولت. Им дали собраться 2 часа. Многих потеряли по дороге в Среднюю Азию. Тысячи не вернулись домой. Тачиевы в память о погибших в годы депортации подготовили сало, мясо и продуктовые наборы. Их раздадут малоимущим. دوا ترت مالو خود بوی مالش تو متی خو تنها کش دلاتش متی گیجت خو کش دلاتش دور میج دیاد بیت ساچ دیلا تای بخکیل بی دو خیوش دوج لا هم ачи شورت هم ачи لا متی گیج کش وات. На благотворительную акцию пригласили старейшин, общественных и религиозных деятелей. Какую ценность сара представляет для раздающего и для того, в честь кого раздают, говорили на встрече имамы. Nis peyde yetişir. Değerli yol, görgülü peymerç yol, görgülü sallallahu aleyhi ve sellem. Ağayız da da tevfik buldum. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve peygamber aleyhissalatu vesselam şin xaldiyen nojda diyakaç. Sara maladı diyalç. Mekkir arı yaqa medin davaha da igi xalad nojdi not hadi anto. Derdik kham yakka diyaqa. Çoqabaq قوس % أدم دعقل خا خلو خن خي خلد دز يعني اسخد ازداد ديدك ديها تشك بين ناخدك بيها عبول خوش بين رج تشك بين رج تبوغ بين رج اش صاغد وقت مت جير دال تو بين شارع جيش دوت دار زال صار حقيقة بول يا صعب عندوش دال خلوش بالي عاز بابوهل عازبه بيتي درجة الله بوهلش بس كشناخا ومخك تخن ويلر ويدابوكش لناخ بنش ناخ ب تان ناخ وصل دي تان دا قوش ديجه اشت امتيجي اوخيتيا ومخك ديس ودا قوش قيتيا اشت امتيجي اوخس مساجد دا قوش تدارش. Разделив продуктовые наборы, представители Тейпа отправились раздавать сало. Адам Мережков, Адам Далаков, Новости 24.